नूह अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नबी थे, हुस्न ऐसा था ये अपने चेहरे पे नकाब लगा के रखा करते थे। और एक मर्तबा जब इनकी कौम को, जो कश्ती के अंदर जो लोग सवार थे, जो ईमान ले आए थे, उनको भूख लगी, खाने के लिए कुछ नहीं था। अब क्या किया जाए, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो नूह अलैहिस्सलाम ने पता क्या किया, अपने चेहरे से नकाब हटाया। जिसने इनके हुस्न को देखा उसके पेट भर गए, उसके पेट भर गए, खाने की हाजत न रही। ऐसा हुस्न था किनका, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। इससे आगे आए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न के अंदर तो चर्चा है ना, इनका तो मोर्चा ही हुस्न का था। इनके हुस्न को देखकर कई लोग फरेफ्ता हो गए थे। इससे आगे चले, जुलेखा को ताना दिया था ना औरतों ने। जुलेखा, बड़ी हैरत की बात है, एक गुलाम पे दिल आ गया, उसमें दिल हार बैठी, अजीब सी बात है। तो जुलेखा ने कहा था, औरतों बड़ा नाज है तुम्हें अपनी बातों पर, मेरी तरफ से कल तुम्हारी दावत है, मेरे घराने पे आ जाना, मेरे घर आ जाना, तुम्हें भी उसका चेहरा दिखा दूंगी, लग पता जाएगा कि तुम क्या कहती हो, मेरा दिल किस पे आया है। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, औरतों को सामने बिठाया गया। हजरत जुलेखा ने उन औरतों को प्लेट, छुरी और जो है वो फल वगैरह दे दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा गया, आपने सामने से गुजरना है, ये नहीं कहा कि सामने आके बैठना है। बैठते तो और बात होती, बैठते तो पता नहीं गर्दनें कट जाती, ये तो सामने से गुजारा गया। हुस्न अभी सामने से गुजरा था, औरतों ने देखा ना तो फल काटने की बजाय उंगलियां कट गईं, पता तक न चला। पता तो तब चला जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने से गुजर गए। जब नीचे देखा तो खून की नदियां बह रही थी। अरे काटने तो फल थे, तो उंगलियां कट गई, पता ही ना चला, दर्द का एहसास ना हुआ। उलमा ने लिखा है ये तो सामने से गुजारा गया तो ये हाल था, बिठाया जाता तो क्या आलम होता। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे हजरत मूसा का कैसा हुस्न था। अर्ज किया, मौला तेरा दीदार करना चाहता हूँ। आवाज आई, ए मूसा, जाती तजल्ली का दीदार तो नहीं हो सकता, सिफात की तजल्ली डालूंगा, लेकिन वो भी कहां, कोहे तूर पे आना होगा। हजरत मूसा कोहे तूर पे गए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात की नहीं, याद रखिएगा, जात का दीदार मुस्तफा करीम ने किया था। कहा जात की नहीं, सिफात की तजल्ली डाली। कहां पर, कोहे तूर पर। पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए, हजरत मूसा बेहोश हो गए। जब होश में आए ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर चूंकि अल्लाह की सिफाती तजल्ली का अक्स पड़ा था, अल्लाह ने इनके हुस्न को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना इनका हुस्न हो गया हजरत मूसा का कि कोई देखता तो मर जाता। अर्ज किया, मौला मुझे कोई देखेगा तो मर जाएगा, अब क्या करूं। कहा, मूसा तुझे कोई देखेगा तो मर जाएगा, अपने चेहरे को छुपा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना कपड़े का मास्क लगाया, कपड़े का नकाब लगाया, कपड़ा जल गया, ऐसा हुस्न था। उसके बाद आपने लोहे का मास्क लगाया, लोहा पिघल गया। अर्ज की, मालिक कपड़ा जल गया है, लोहा पिघल गया है, अब क्या करूं। आवाज आई, ए मूसा, जो चादर तूने ज़ेब तन कर रखी है, इसमें से कपड़ा काटो और उससे अपने चेहरे पे लगा लो, इसलिए कि जब तुझ पर मेरी सिफाती तजल्ली का अक्स पड़ रहा था, ये चादर भी तेरे बदन पे मौजूद थी, इसमें इतनी ताकत आ गई है, ये सह लेगी। अल्लाहू अकबर का, ये सह लेगी। अब उसके बाद हजरत मूसा ने ऐसे किया, अपने चेहरे को छुपाया। घर पे गए ना, हजरत सफूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी ज़ौजा थी, उन्होंने देखा कि इन्होंने अपना चेहरा छुपा रखा, बीवी तो बीवी होती है, कि भला ये क्या। इन्होंने सारा वाकया बताया। कल 40 साल से आपके साथ रह रही हूँ, कैसे हो सकता है कि मैं ना देखे तो और कौन देखेगा। कहा, नहीं देखो, अगर तुम देखोगी तो तुम अंधी हो जाओगी, नाबीना हो जाओगे। कहा, नहीं मैंने देखना है। इन्होंने कहा, चलो ठीक है, ऐसा करो, देखना चाहती हो ना, एक आंख पे हाथ रख लो और एक आंख से देख लेना। हजरत मूसा की ज़ौजा ने भी यही कहा, ठीक है मैं एक आंख से देख लेती हूँ, एक आंख पे हाथ रख लेती हूँ, बिनाई जाएगी, एक की जाएगी, एक की तो बाकी रहेगी ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रुख से नकाब हटाया, हजरत सफूरा ने आंख पे हाथ रखा, एक आंख से देखा ना, हुस्न इतना था, हजरत सफूरा की एक आंख की बिनाई चली गई, लेकिन लुत्फ इतना आया का दूसरी से भी देखना चाहते। अल्लाह अकबर, मजा इतना आया, कहा मैं दूसरी से भी देखना चाहते हूँ। कहा, अच्छा दूसरी से देखा, दूसरी की बिनाई चली गई। अब हुआ ये कि खुद हजरत सफूरा का हुस्न बढ़ गया। अब बाद में औरतों ने बताया ना, औरतों ने देखा कि सफूरा ये क्या हुआ, आज बदली बदली लग रही है, तुम्हारे हुस्न में इजाफा हो गया। इन्होंने सारा वाकया सुनाया। कहा, मैंने अल्लाह तबारक व तआला की सिफाती तजल्ली का अक्स जो हजरत मूसा पे पड़ा था, उसका दीदार किया। लेकिन यहाँ पे एक बात ही ऐसी कह गई जो अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने बिनाई लौटा दी। पता वो बात क्या थी।
انہوں نے عورتوں سے کہا عورتیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صفاتی تجلی کا عکس پڑا تھا اس کو دیکھنے کا مزہ اتنا آیا، اتنا لطف آیا، یہ تو دو آنکھیں تھی، ایک لاکھ آنکھیں بھی رہتی تو دیکھ کے کہتے قربان کر دے۔ تو بات چل رہی تھی حسن کی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے آقا تو ان کے سردار ہیں نا، میرے آقا تو ان کے مکیشوا ہیں، ان کے سردار ہیں، نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں۔ حضور کو اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا ہوگا؟ آقا علیہ السلام کے حسن پر بات کرنے سے پہلے میں بتاتا چلو، انسان کی فطرت میں ہے، انسان حسن پسند ہوتا ہے۔ میرے امام بولے جب یہ بات طے ہے، جہاں حسن ہوتا ہے انسان بھاگ کے جاتا ہے، تو اپنی آل کو، اولاد کو، نسل کو، گھر والوں کو اس ہستی کا ذکر سناؤ نا جہاں عشق بھی پانی بھرتا ہے، حسن بھی غلامی کرتا ہے۔ میرے امام بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ حسان بن ثابت نے دیکھا تھا نا آقا کو، بیان کیا تو کہا میں نے ان جیسا دیکھا نہیں۔ صحابہ بھی کہا کرتے تھے دیکھتے بھی کیسے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسا بنایا ہی نہیں، حضور جیسا کوئی آیا ہی نہیں، حضور جیسا قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے یہ شان، یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس نا ایک شیشہ تھا، شیشہ۔ اچھا، اس شیشے میں نا ایک بار حضور نے اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ اب شیشے کی کیا مجال ہے، جب حضور کو ان کا چہرہ دکھا دے پھر کسی اور کو اس کی شکل دکھائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا نے چہرہ دیکھا نا، مانا کہ شیشے میں نور ہوتا ہے، میرے آقا کے نور کے سامنے شیشے کی کیا مجال۔ آقا نے چہرہ دیکھا نا، حضور کے مبارک چہرے کے خد و خال اس میں نقش ہو گئے۔ جب اس میں نقش ہوئے نا، جب اس شیشے کو کوئی دیکھتا نا، اس میں کوئی اور نظر نہیں آتا تھا، آقا کی تصویر نظر آیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ ہمارا جب بھی دل کرتا نا حضور کو دیکھنے کا، ہم چلے جاتے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے کہتے امی جان وہ ذرا شیشہ دکھائیں نا جس میں حضور نے اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ آقا علیہ السلام کا حسن ایسا تھا۔ حضور کے حسن پر اور بھی کافی ساری باتیں ہیں، البتہ اتنا بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو حسن و جمال اور جمال لا زوال عطا فرمایا ہے نا، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔